रूप कोटिए चंद्रकर स्वभाव को एकत्रित कले जो रश्मि निर्गत हम तथापि भगवान को रूप आहरी शोभनीय कोटि तटे पीत बसन विराजे पीतांबर हलदिया वस्त्र भगवान परिधान करती बराहक बलि समान कंठरे मुकुतामाल बगबंदी आकाश रे बग उड़िले जेमिति शोभा विस्तार करे भगवान जो मुक्तामाल पकई कंठरे सेमिति देखा जाउछि आज्ञा कोलापी मुकुट इंद्रधनु समदिशंदी भगवान मस्तक केकी मुछ को धारण करती भगवान केकी मुछ मयूर चंद्रिका को दर्शन कले आकाश रे इंद्रधनु देखी पुओ सेमिति शोभा को भगवान मस्तक धरिला परी प्रकाश होइछि पुणी ते क्षीर सागर सुंदर होला बोले हास्यरा मार नीलिमार नाई संचार माँ जो हसुछंती माँ लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी यांको हसर पंडित कल्पना करा जाई परिबो नाही एपरी विदग्ध कीर्तिजार शुद्ध एही से आसंतु कला संस्कृति मध्य जी समय बढ़ो ये पवित्रमय रस को आहरी आज्ञा आग को नापी माँ भक्ति रूपक विवाह सुंदर माँ प्रभुंर एवं मिलन उत्सव जो पवित्र दिव्य विषय वस्तु आम करेजे ये पवित्र रसात्मक भक्ति रसात्मक नाटक को आज समस्ते कला संस्कृति विषय वस्तु को उपस्थापन करवा एपरी विदग्ध कीर्तिजार शुद्ध यही से ही कला विचार ताले माँ पुणीते उत्पन्न हले विदर्भ कटकरे विदर्भ राज्य रे आसी बसंत ऋतु पहुंची आज्ञा ग्रीष्म शरत बसंत हेमंत शीत ग्रीष्म बरसा शरत हेमंत शीत बसंत जो सातटा ऋतुर राज होची आज्ञा बसंत आज्ञा रानी होची बरसा राजा होची बसंत राणी हूँ बरसा ऋतुंग मध्य मु बसंत नारद देवर्षि मध्य तो नदी गंगा मु बोलाई मासरे मार्गशीर कही ऋतु मध्य हूँ बसंत पंडित बसंत ऋतु हूँ सबु ऋतु मध्य श्रेष्ठ आसतु आज्ञा देखा बसंत ऋतु केमिति आसे आपण धरा पृष्ठ को जेतेबेले बसंत आगमन करे केमिति आज्ञा देखा जाए देखा चारियाड़ पंडिते यार स्वभाव केमिति परिवर्तन हुए दिन कृष्ण रसगोल बोला कुसुम समय होइला उदय दक्षिणा पवन बहिला दक्षिणा पवन बहिला दक्षिणा पवन बहिला कामदेव दूत होई महामत कामदेव दूत होई महामत पंचम स्वर गाइला सुख विशिख करबाकु लागो कुसुम समय आसिले दक्षिण दिगरु पवन बहे कामदेव जे कि कंदर्पर दूत हले कोइली पंचम स्वर रे गान करे गीत कंदर्पर दर्प आज्ञा बसंत ऋतु बेसी बढ़े देखंतु आम समाज कथा कहबी गोटे पदठी आज्ञा बोला संसार अच्छी जेते लोक ईश्वर क्रीड़ा रे कंदुक अंतटी ना कामनार एणु संतोष कर सार कंदर्प प्रत्येक देहरे अच्छी आज्ञा ताकू परास्त करने आपण कौन करेंगे आनंद पंडित करंतु किंतु यार अंत नहीं कंदर्पर वशवर्ती जी हम पंडित नरक को जीव सी कंदर्पर आदि अंत नहीं जेते करें नुआ लगे से अंत नहीं कामनार संतोष मन में बंचे ताहले पंडित यार अर्थ भागवत कहले बोले आसक्ति कामना जात कामरु क्रोध जे संभूत क्रोधरु मोह जे जन्म मोहरु गर्व जात मोह गर्भरे प्राणी जन स्मरण शक्ति हुए हीन आसक्ति कामना तैयारी हुए कामरु क्रोध आसी थाए क्रोधरु लोभ आसे लोभरु मोह आसे मोहरु मनुष्य उत्पन्न होई थाए जो पंडित मंडली ज्ञान शक्ति ज्ञान रही थाए मनुष्य भितर मोह द्वारा ज्ञान नाश हो जाए से पंडिते
रामकृष्ण हरिशब्द जौन रोग को औषध जगत रे भगवान को पइबा पई ए तीनटा काम को त्याग करंतु आज्ञा जहा को गीता कहिले अहंकार बलदर्पं काम क्रोध न संश्रिता ममत्म पर देहेषु प्रतिशोध व्यसुगा ताहले बसंत ऋतु आसे पणिते आपण मानकर जते बेले धरा को वृक्ष गुडी को मुकुलित हो जाए शुष्कतरु पल्लवित हुए बसंत आसिले पणिते धरा अत्यंत आनंद रे परिपूर्ण हुए ताले कंदर पर दर्प को नाश करिबा पई रामकृष्ण हरि शब्द होची मेडिसिन आज्ञा आज्ञा एक कथा में काई कहिबा विदर्भ राज्य रे बसंतम आसीछ आज्ञा बसंत पवन कोठु तयारी हुए कहिलु बुआ नना कहिलु बसंत पवन कोठु आसे एई गछपत्रु त आसे हां गछपत्र कवि हेले बांकानिधि दास गोटे चौपदी गाइबाई कोन लेखिले गोळ बाइनी बेसी बांकानिधि दास कोन लेखिले बोले आसीला बसंत व्याघ्र प्रबल मारियो आसीला बसंत व्याघ्र प्रबल मारियो आसीला बसंत व्याघ्र औषध मन परबतु सदन परबतु थमे घाइलो आसीला बसंत व्याघ्र प्रबल मारिलो आसीला बसंत व्याघ्र अति पवित्र ज्ञान न जर नाम भालो गुण जर नाम भालो गुण जर नाम भालो गुण वकील रे कुशन वकील रे कुशन हुंकार रहिलो आसीला बसंत व्याघ्र प्रबल मारिलो आसीला बसंत व्याघ्र विरही मन हरिण मन हे छन छन बसंत आसिले पंडित मंडली कौठु पवन तैयारी हुए ना मलय पर्वतर जो पवन उत्पन्न हुए आज्ञा से दक्षिणा पवन को बसंतर मलय पवन कह जाए ये सुमेरु सुबलया मलय हिमालय कैलाश गंधमार्दन उदयांचल अष्टांचल 8टा पर्वत आपणकर श्रेष्ठ पर्वत रूप में प्राधान्य करा ए 8 पर्वत मध्य मलय पर्वत हूँ गोटे पर्वत जो पर्वत रे खाली चंदन वन परिपूर्ण यही मलय पर्वत जो पवन तैयारी हुए ताकू पणिते बसंत ऋतुर आज्ञा सुंदर मलय पवन कह जाए से मलयर पाददेश जो पवन उत्पन्न हुए वृक्ष गुड़िक पत्र पल्लवित हुए शुष्कतरु पल्लवित हुए बसंत समय होइछि विदर्भ राज्य रे माँ पंडित रुक्मिणी सखी मानक एकत्र करी जाइथिले विस्तृत अरण्यर शोभा को पंडित दर्शन करिबा पई हे मोर पंडित मंडली जेते बेले माँ पंडित मंडली जाइछंदी विस्तृत अरण्य को शोभा दर्शन करिबा पई एही समय कोन हला ए रुक्मिणी ललिता कौन ए ललिता अले चाले हमें जीवा पर जंगल को शीघ्र शीघ्र चलो अले उद्यान को जीबाटी अले सखी मला चलो न हमें बेगी बेगी दास की डाकिलो ए से बूढ़ी दासी कोड़े गला अले मौसी ए मौसी हो गोटे गीत उठिबे का समय नाही रे हे 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 आउ का गाँ वाला को डाकु फोन आइला बोली कथबार्ता होतलु आला बुढ़िया लड़ी पिंदी पिंदी लुगा हां न पिंदिले का गाँ वाला जोरीमाना करूंदे नाय तते काई जोरीमाना करिए कि तू बेगी आस तू न गले मजा हबो हेलो ए मु काटी जो आलो सखी गीत गाउन सखी तो न भलो स्टोन तू गा मु गाइबी मोर को सरबा मु गाइबी ए मो बो जाने ना मोर मन कथा सखिला
କଣ ଜାଣିଛୁ ଟି ସଖୀ କହୁନୁ କହୁନୁ ମୁଁ ନଈରୁ ଗାଧୋଇ ଫେରେ ଲାଜ ଶରମରେ ମରେ ମୁଁ ନଈରୁ ଗାଧୋଇ ଫେରେ ଲାଜ ଶରମରେ ମରେ ରସିକ ଟୋକେ ଆଖି ଠାର ମାରି ବାଡ଼ି ପଡା ରହି ଜଳା ଆଲା କହିଲା ଅଲ କିଏ ଆଖି ମାରୁଛି ଗୀତର ଅଛି ବକଡା ମୁହଁକୁ ତ ବେଇ ଦେବି ରସିକ ଟୋକେ ଆଖି ଠାର ମାରି ରସିକ ଟୋକାଏ ଆଖି ଠାର ମାରି ମୁର୍ଗୀ ଦିଅନ୍ତି ହସି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡନ ଏହିପରି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆମଦ କରିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମନ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କସ୍ତୁରୀ ତିଳକମ୍ ଲଲାଟ ପଟଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭଂ ନାସାଗ୍ରେ ବର ମୌକ୍ତିକ କରତଳେ ବେଣୁପରେ କଙ୍କଣମ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ହରି ଚନ୍ଦନ ସୁଳିତ କଣ୍ଠେଚ ମୁକ୍ତାବଳୀ ଗୋପଶ୍ରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ଦେଇଥିବା ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କର ଭାଇ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟାକ୍ଷମା ଧର୍ମର୍ଥ କାମକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ ବୋଲେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମୋଦ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଘୋର ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଅରଣ୍ୟର ଶୋଭାକୁ ମାଲ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମନ ଭରି ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲେ କବି କହିଲେ ଅମର ଜ୍ୟୋତିୟ ମୋର ମାରେ କେ ଗତି ରଚୁଥିଲେ সঙ্গিনী সংঘর্ষ রাজবাজি জলা শ্রুতি বাড় বিলাস বনে প্রবেশ বলে অঘ কর্তন देवता मान को बुझा जाए जति कहले देवता मान जति हेले देवर्षि नारद रचुथिले द्वारावती की भगवान कृष्ण को देखिबा पई द्वारिका जाउथिला बेले आज्ञा आज्ञा हौ हौ
ଏତିକି ବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ବାଳମାନଙ୍କର ବିଳାସ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଲ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ନାରାୟଣ 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 ଅଘ କର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତା କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ନର୍ତ୍ତନେ ରସନା ରସାଇ। ଅଘ କହିଲେ ପାପ, ପାପକୁ କାଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ। ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଚର୍ବିତ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ କରି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖି କଲେ କଣ? ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଗୋଟାଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଛାନ୍ଦରେ ରଚନା କଲେ। କଲେ କର କଦନ୍ତି କର କନ୍ଦ ଝଟତି କୋରକିତ ହେଲେ ଦେଖି ଯେ କୋରକିତ ହେଲେ ଦେଖି ଆରେ ବୋଲା କୋରକିତ ହେଲେ ଦେଖି ଯେ ଇଏ ବଲଖି ଅକ୍ଷମାଳାକୁ କଥ କଲେ ବଲକି ଅକ୍ଷମାଳା କଥ କଲେ ଅତି ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଦେଲେ ଅତି ପୁନ ଦେଲେ ରହି ଆନମ୍ରେ ଆନମ୍ରେ ରହି ଆନମ୍ରେ ଆନମ୍ରେ ଅଞ୍ଜଳି କରି କର ଦୟ ବିହିଜ ବିହିଜ ତନେ କଲ୍ୟାଣ ବିଜ ବିହିଏ ଜଗନେ କଲ୍ୟାଣ ଘେନି ମୋହି ଗଲେ। ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ଆସି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ କବି କହିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ କଲେ? କଲେ କର କଦନ୍ତି କର କନ୍ଦ ଝଟତି କୋରକିତ ହେଲେ ଦେଖି ଯେ ହାତ ଦେବର୍ଷିଙ୍କି ଦୁଇଟି ଦେଖି ହଁ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତ ଦୁଇଟିକି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ନାରଦ କଲେ କଣ? ବଲକି ଅକ୍ଷମାଳାକୁ କକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣେ କହିଲେ ବୀଣାଟାକୁ କାଖରେ ଜାକି ଦେଲେ, ହଁ ଅକ୍ଷମାଳାକୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୁଡେଇ ଦେଲେ, ରହି ଆନମ୍ରେ ହଁ। ଅଞ୍ଜଳି କରି କର ଦୟ ହଁ କହିଲେ ବିହିଜ ବିହିଏ ଯତନେ କଲ୍ୟାଣ। ମାନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରୁକ୍ମିଣୀ ନମସ୍କାର କଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କହିଲେ ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ତୁମକୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ଦେବର୍ଷି ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ନାରଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କାହାକୁ? ନା ମା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ। ହେ ଦେବର୍ଷି ହଁ ଏ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଟିକେ ମତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବର୍ଷି। ଶୁଣନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ମହାନ ମହିମା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ବୋଲେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାମହିମା ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ ବୋଲି ମତେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କହିଲେ ନାରଦ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା କହିବେ। ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ତା ମହିମା କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା? ବୋଲା ଯତ ବାଇମାନେ ଭୂତାନି ଜୟନ୍ତେ ଜେନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲା ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ଯତ ବ୍ରୟନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶିଷ୍ୟନ୍ତି ଅହନ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱାର୍ଥଭୂତାନି ଭୂତାତ୍ମା ଭୂତ ଭାବନ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ଭବେ ଶ୍ୱାସତୀତନ। କବି ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବସତି ତୋଇ ଭୂତାନି ବ୍ରହ୍ମା ଦିନି ଯୁଗ କ୍ଷୟ। ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହବ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡିତେ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ